गोटे लाइन रो भाई धान गला फसल नष्ट 8 दिन है कई देखा ना ना अधिकारी ना नेता समस्ते बड़ बड़ कथा कहते चाषी को लेकर कार्यक्रम शुणु सहायता किसी मिलबार ना चाषी मुंड बाड़ू बिल मुंडे बसिक देखु धान या अवस्था पूरा खराब ये कौन हम यार भविष्य कौन चाषी कौन कर चिंता करूँ जो भली भाव धान क्षय क्षति होती चाष जमी को आसवा को इच्छा होनी आपण मैंने देखुवे चाषी भाई मैंने मो पाखे अच्छा कि प्रकार अवस्था पानी रू छाणिकी धान ठिया कर धान घर को नहीं था वर्षकर रोजगार यही चली था दैनंदिन खर्च ठू आरंभ कर रोग ऋण पर्यंत समस्त व्यवस्था यही होता कि अवस्था आज होती इतने अवस्था भितर भी ये राज्य सरकार ये मोहन सरकार एंकर टिके चिंता भी नहीं ये गोटे फसल बीमा को आयुध करिसेंती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गोटे नंबर देइसेंती टेलीफोन नंबर 1447 से फोन टी जेते बेले लगेले सबु बेले वेटिंग 2 मिनिट 25 सेकेंड पर आपण लगांतु बोली फोन रे उत्तर आसुची किंतु 30 मिनिट पर लगेले मध्य तार किछि लाभ नहीं कारण आज होची तांको कहिबा अनुसार चाषी पंजीकरण शेष तारीख रे फोन लागू नहीं गरीब चाषी ता धान देखिबो ना जा मुंडिया मारिबो ना ये चाषी कृषि अधिकारी मान को मुंडिया मारिक ये फोन करिबो फोन रे पंजीकरण करिबो एपर्यंत कौनसी आरआई टू आरंभ करी कृषि विभाग अधिकारी ये खरदिया साई मौजा मु नानपुर गाँव में ठिया मौजा ठिया एपर्यंत आसी ना ये चाषी भाई मान को पचारतु एपर्यंत आसी ना कहीं देखुना ग्रुप रे मेसेज छाड़ी देइछन्ती आज चाषी आत्महत्या करुची एवं एठी भी मध्य चाषी आत्महत्या करिवे कि न करिवे ताहा भी संदेह दिन थिला पूर्व सरकार समय रे ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समय रे जीरो कैजुअलिटी होतला साहाय्य सहायता राशि घोषणा हो जाउतिला वर्षा परे परे सहायता राशि घोषणा तापर चाषी सहायता पाउतिला जी किभली भाव धान क्षति हो समस्ते जो अनुसार जार क्षति होती आकलन अनुसार पैसा पाउतिले वर्तमान 4 प्रकार क्षति होती गोटे पानी रे पड़ी धान कटा होगी आउ गोटे ठिया होगी पानी पशिला आप देखु ये धान आउ अमल हो पार बाया करी गदेइछन्ति लोक धान देखु सी गजा होगलानी जी पानी रू छाणिकी नहीं गजा कर भी गजा होगलानी ये कृषि विभाग अधिकारी माने ताकू इनक्वारी करूना पानी रे पशुना गाड़ू पंकरे पशुना रोड उपरे ठिया होकर फटो उठे पलाउछन्ति कौन ना क्षय क्षति अकलन सरीगला आपण मानकु टंका मिलिबो केमिति टंका मिलिबो एपर्यंत मुख्यमंत्री राज्य सरकार घोषणा कले नाही अत्यंत दुखर विषय आपण को माध्यम रे मु अनुरोध करुची राज्य सरकार को एवं जिलापाल को एवं कृषि विभाग अधिकारी मानकु समस्तंकर क्षति होईची 100% पिपिली डेलांग ब्लॉक को डिक्लेयर करा जाऊ मु सुनुची 60% नो 60% से टोटाल 100% डिक्लेयर कर जाऊ समस्त क्षति होती कई चाषी घर को नहीं ना धान पुंजे आप देखु अधिकारी माने इनक्वारी करूँ ता मध्य कहते ठन ठन धान दियो ठन ठन टंका दियो कि मंडी आज्ञा चलो मिल जो मैंने बेपारी धान व्यवसायी से 500 टंका पर क्विंटाल मागुंट धान मंडी की नेबेनी ये चाषी ठारू धान कणिबा 3100 टंकार गोटे प्रहसन ये भी सहायता बांटिबा गोटे प्रहसन आपण माने निजे विचार करुछन्ती चाषी भाई माने विचार करुछन्ती ये गोटे प्रहसन रे परिणत होईची सरकार ये अपारग सरकार ये लक्ष्मी छड़ा सरकार बग पिंपिली बग नानपुर मौजा 1018 दिए कही करज करी सब गजा कई आसा ना फोन लगुनि कि आम बचू केंती गवर्नमेंट आसिक देखू जार पापिब ताकू दऊ भाग बेला केमी पाइबे जो मैंने नष्ट आसिक दिंतु नंबर लगुनि किसी उद्धार होनी सब नष्ट गाई खाई योग्य
ବୋଲି କହିଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା 3 ଦିନ କାଳ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 3 ଏକର ଜମି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି। ପ୍ରାୟ ସୋସାଇଟିରୁ 30,000 ଟଙ୍କା କରଜ ବି କରିଥିଲି। ଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ମୋର ସବୁତକ ଧାନ ମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଟାଇମରେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଡାକିଲେ ବି ମିଳିବେନି, ଯେଝା କାମରେ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଏ ଧାନକୁ କେମିତି ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଧାନ ଗଜା। ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ 1447 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନମ୍ବରଟି ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗୁଛି 25 ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଦିନସାରା ଲଗେଇଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଆମର ଏଇଠୁ ନିକଟତର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମର ହେଉଛି RI ଅଫିସ୍। ଆମର କୌଣସି ଅଫିସର କି RI ବାବୁ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କରି ପଛପଟ ଜମିରେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ ଗହିରରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ କି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, କ'ଣ ସେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୋଜିସନରେ ଅଛି। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଯୋଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆମର ପାଣି ବୋହୁଛନ୍ତି ଜମିରୁ, ତା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଜମା ହେଇଛି ବୋଲି ପାଣିଟା କୁଆଡ଼େ କଟି ପାରୁନି, ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ବୋହୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଏଥିରେ ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ତାର ଏକର ଏକର ଜମି, ଚାଷ ଜମି, ସେ କେତେ ପାଣି ବୋହିବ, କେତେ ଜମିକି ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ଧାନକୁ? ଏରା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ, ସେ କ'ଣ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ତ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣା ସରକାର, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ସରକାର। ସେ ଯେବେଠୁ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ତେଲ ଦରଦାମ ତ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଚାଷୀ କୂଳ ବି ହତାଶ ହେଇଯାଉଛି। ତମ ନାଁଟା କହିଲ, କୋଉ ଗାଁ? ଇଏ ନାନପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ନା କ'ଣ ଘନଶ୍ୟାମ ସେଠି। କ'ଣ ହେଇଛି ବିଲରେ? ପାଣି କାହିଁ ବୋହୁଛ? ପାଣି ବୋଝ ଧାନ ପକେଇଥିଲି, କାଟିକି ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା? ଅବସ୍ଥା ତ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ମୁଁ ପାଣି ନିଗାଡୁଛି ଆଉ। କିଏ ଆସିଲାନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ? ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ? ନା ନା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? କ'ଣ ଚାହୁଁ, ତମର ଏଥିରେ ସବୁ କାମ। ଓକେ।